سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. نام من ایوب. امیدوارم خوب هستید. دوستان عزیز، با گفته نازتیو ما 30 سال شد غلامه. ما اگر با جای نازتیو باشم توبه خدا جان کار گنگم که خوینم نکن. نازتیو группаи Муғли 24 خوینا направо налево. ما یک دولت جوان هستیم. در بین 30 سال ما چی پیشروی‌هایی داریم. 100 بار شکر کننده است. با گفته معمر کدافی پلیتیک در بین 40-50 سال با یک پلیتیکی خوب پیدا می شود. در بین 31 سال در جمهوری تاجیکستان دوستان عزیز 100 بار شکر بگین که ما یک پلیتیکی جوان، یک پلیتیکی جهان دیده، یک پلیتیکی که وطن خود را دوست می دارد، این رستم امالی است. دوستان عزیز، من خودم باوری دارم که این آینده تاجیکستان است. رستم امالی، ما رستم امالی باوری داریم. ما چقدر باوری داریم برای که فرزند کی است، یادم پدرش کی است. ما هیچ وقت غلام نبودیم، غلام نمیشه. غلام شما هستید. نازتیو شما اگر با گپ ما راضی نباشین در اروپا هستین. شما یه بورک زید امریکا یکون چی گپ زنین که میلیون‌ها فرزند اسلام نابود کرده است. ایمینا امریکانسو ایمینا که یک بورک یک سخن کنی زیدی امریکا که امروز سخن که ایسین زیدی روسیه فدراسیا نمیتونه نداره تری مردی که گپ زنه زیدی امریکا. خداوند نمیبخشه شما را. که بود یک شیری اسلامش بگیم خطا نمیکنیم شهید است. معمر کدافی که پستیانی تماشا کنید، پستیانی زیدی فاشیستا گپ میزد، زیدی امریکانسا، زیدی یوریو. شما را امروز $1 میتن چه خیلی فایده است شد استفاده تون بولیسن. رنگ رادیو آزادی، ما پروتیف رادیو آزادی هستم. رادیو آزادی ای گلاونی ورگ است. برای زن و کودک مون زنا میکنن. زناشون همشون زنا کیسن. سیگوش کننده جای حقیقت است. دوستان عزیز، ما بدم در جمهوری تاجیکستان 35 من در جمهوری تاجیکستان هستم. یا چرا یادتون نبرورین چقدر دموکراتی است در جمهوری تاجیکستان. آزادی. مرا همکورسم قزاق است، همکورسم ای ترکمنستان است، قرغیزستان است، ارمنی نه، آذربایجان نه. سیگوش کنید برای زیناکاری دیده سی همون زیناکاری را ملا کیسن. میفهمی؟ ملا دختر ملا را کیسن. میفهمی؟ خونه ما یکم تاش پیش ملا نمیره. خونگی ما اون تراتوری که ما زندگی میکنم 2-3 نفر است که فقط پیش ملا میره و همسرش درکه با جای اپتیکا برای پیش ملا میره. دندانش ورم که ما دیدم یک مادر را بگیم خطا نمیکنیم روش ورم کردگیه هر مینوتی سکون پیش ملا میره. میگیمش ای اپا ببری دندان تا بکنیم نمیشوه. نه مرا کسی ملوگی کرد. دیده سی موقع ویدیو را ما دیده سی پیش ملا میره و ملا میگه بیا خطی من خوخه است که بیا در جای اینتیمنت با مسلمانی بلایستم. هم خیلی است دوستانی عزیز. کی را زینو؟ همین ملا خشون زینو کیسه. نازتیو ایزوب کاشی. برای ایران حدیده که مردم آزادی میخواه. برای که ایسی گوش کرده من قورم عدیم است. من با سوال جواب خودم جواب میدم. دیدین مردم اوجه و دستوده کروچی ود میتی دستوده با و نمیجه دوماگه مردم اوجه خیست نمیخوان. مردم خچون ما میخوام آزادی. نالوگ ما میسپرم
Конституцияма уважать мекунам, законора принимать мекунам, да дигаш мада плевать. Мефами? Сарма чхели ки ранг мекунам, чхели ки пшок мекунам, ягота хақ надори. Конечно. Наша Китай турсика майкай шахокнак берем бубро. Демократия, мардам озоди мехоҳад. мефаҳмед? Ой ҳамин рӯзо ниёкинида қариб омаге мардами афғон мехезад. мефаҳмед? Безор шидагиян уже. Безор шидагиян. Намехоҳанд дигар. Мардам озодӣ мехоҳанд. Озодӣ. Кие ки меяд ай хонанд бромояд корака. Ира ғуломдорӣ мегӯянд. Ғуломдорӣ. Аз номи Муҳаммад Иқбол метарсанд. номи Муҳаммад Иқболро гуфт ҳамаро ларзаш мегирад. Ман дар шаҳри Левакан химамро сафед кардам, масҷид дуромадам, намози ҷумъа. даже бари ҳамсинф гаштам, саломш додам, нашинохтам. қади мардум савол ҷавоб кардам. ман ба имонам қасам мехӯрам, ба имонам. ягон кас, мефаҳмӣ? Ягон кас номи тира уважат намекунад. мефаҳмӣ? Иқбол гилд меган, чумод меган, падонакат меган. ура садқаи фамилия номаш кунад. ман ба имонам қасам мехӯрам. не только ма шаҳри Леваканда. И Қурғонтепае ки ту мегӯӣ, и Қимсангирда будам, и Душанбеда будам. ягон кас именно тра уважат намекунад. тра ранги хоин, ранги продажнит медонад. барое ки ту анай, ту он нести. мефаҳмӣ? Ту як никто ҳастӣ. никто. мефаҳмӣ? нами қоас 1 рубл места мада дар кура ман мехарамаш. Намитра 4 неринга ин бозорда бубурорамад. Матра 1 копек да намегирмад. барое ки ту кончини одами. кончини. ту одам нестӣ. ту син сатана ҳастӣ. лаънат ба ҳамон одаме ки ай ту метарсӣ. ай сатана тарзидан дар кор нест. меган ку Мирзо по кличке Хаҷи Мирзо. Чӣ мега? ҷуҷумуч уже пайдо шудагия. ҷуҷумуч ҳами шумо ҳастем. тарзи гапзанитона нигоҳ кар. мардака бироварда, мардак ягон гап назесай. просто савол ҷавоб кар. қасам хи базан сеталоқ. ҳамин гапоро як ҷавон мешнава. ма дидеса мара мардум рӯи кисай. имина барои ҳами қарзу парзу. чиқадар мардуми тоҷик бой аст дӯстони азиз. медони як мардак $45,000 додагия як одаме ки намешиносаш. просто қоғаза навишта ки агар наёрум занам сеталоқ. мега ка нестай. $45,000 ай душанбе. одама намешиноса. просто омада касе фаҳмида ки одам пул мета намефаҳма одам. омада просто гуфта агар наёрум занам сеталоқ. ҳам як ҷавон мешунава, барои як қасам мехӯрад, барои ки як занг мезанам, мега мара як нони падарма як 3-4 ҳазор қарз бутен, баъд мегӯм нест, бовар ки накунед, ба занаш қасам мехӯрад. мефаҳмед? ҷавонро шумо чӣ қадар барои бад бурдесен? хоино. барои имом Алӣ, дӯсти азиз, бахшиш, ма фамилията намегирам, ман намедонам фамилията. И одама дидӣ? ёка и одам гунаҳгорай. ҳамон одаме ки камтаракак савод дошта боша мефаҳма уже. ёка чӣ хелай? ёка чӣ хел ранг намошад? ёка и мара чанд боро мега, агар ту дар пеши ма бошӣ ки ман ишомат бутам. и одам ҳар минут секунд занг мезанад. мефаҳмӣ? ҳамин ҷавон 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 ҳамин ҷ
تو جوتا بگو ما بزار شدم مایمی جو 10 بارو روی کردم نیتو که ایرا 10 بارو با через 3-4 آدم که آدم‌ها که کامنتاری ما را دستگیری میکنن через نامو زنگ زدیم گفتم اقراتش کنین که هم گزالش کنین اقراتش کردن تو جوتو نبگو تمام یوم متر راهنما شما را تو رنگ نمود ی آدم ابی ی آدم بدونی که جو در خواه یک پدوال در خواه ی آدم ферма да хова барое ки ман ҳамин қачон гап мезанам мегӯям дур дарозу ки байнд ягон овоза бишнавам қариб як 40-50 минути ҳамин одама гап задам байнда овоз шид гуфт эда даҳани отат гуфт фалон кунам мурғовиё омад гуфт телефона каш занаш ба фикрам ёки намедонам касе буд гуфт ки дар даҳани отат фалон кунам та агар ваҳш қурғонтепа бира занг бизан як номерат метавам бира пеш падари ҳамин одам будро ҷога дар хоб аст чупчурк мефаҳмед фарзандаш имрӯз буромада лақидеса охш қагия падараш модараш гуфт ки ман модарма зино мекунам гуфтамаш модари ту мурдагия гуфт дар қабршит фалон кагиям ин ҳамин одам ёдам мара гуфтагия ки ман эддами ту шидам просто мара пул роӣ мекунанд тура ёфтанаш ду кара даҳ мара 500 евро гуфтагия муҳаммад иқбол 500 евро ман безор шудагия ман ҳамин ҳайвоное ки ту номери ман дар тамоми ҷо ҳаст мефаҳмед номери ман дар тамоми ҷо ҳаст дӯстони азиз а ягон чинат аст фақат ба пеш падари миллат чӣ гуфт ба пеш тоҷикистон ту агар эмомалӣ ту камтарак агар 1% дар миён метарсӣ ту нигадияи одам ягане ту тоҷики тоза нестӣ мо тоҷико дар ягон аср ягон нигадия тарсидаги нестем дар история туф накард эмомалӣ бародар ман мебинам ки шумо айма калонем фақат ба пеш ё хоинам ё оппозитсияшон ҳисоб накард мухолифшон ҳисоб накард ёра мухолифора то охират кардем эмомалӣ хушо гӯш кун мара ман чӣ мегӯям 4000 хизиш мегам ман намедонам чанд ҳазор дар розыск аст 4000 мегам мо дар розыске 4000 дига спонсоршон 4000 ки дар пешон мешинанд нон мехӯранд қачон 4000 ки зангшон мезананд 4000 ки комментария менависанд 4000 ки ман намедонам ёру дӯстшона ман ҳамаи ёра направо налево как проститутка истифодашон бурдагим и бо далши мебарам эмомалӣ ба пеш эмомалӣ бахшиш ман фамилиятра нагирифтам дӯсти азиз ба пеш фақат ба пеш ту просто камтаракак ақл дошта бошӣ нигоҳ кун ту ёра ранги намучуна ёра биёхе и одам нони ки зиб зардай нетари худесай баклашкае ки мегӯ як ҳафташи ҷафидагӣ ба мо ов худесай ту майкаи танаи и далбаё бабин и одам мегӯяд ки мо фезбиқати гап мезанам мефаҳмед просто мардими тоҷик мо метарсад бисёр бародаро занг мезанам мегӯяд гӯш кунем мардам ман мегӯяд группаи муғоли 24 да калмарғда дуромадам ай калмарғда медуром просто хеле ван гапшон мезанем ман як ақуратшон мекунам мара сразу ин ҳамин одаму занг мезанам ту тамом мо ҷои тура ёфтем тамом мо тура фалон мекунем сразу мара занг мезананд мега ина мара гуражад киса ман гуфтам дӯсти азизи ман кияе ки ихда гуражад ё намехоҳам ороми мора ниё ки мардак биромадай гуфтесай далбаё буш гуфтесай мегӯяд ки ман фақат далбаё буш гуфтагиям калмарға барои занг зада гуражадш киса ки мо очаи шуморо фалон мекунем очаи шуморо очаи маву ту як шаҳрванди дигара эмомалӣ номерои тура як ҷой ҳамин одам як ҷои занг зад ту фақат мебурои омади десам мебурои гап мезанӣ муҳаммад иқбол конечно худаш мегӯяхе ман як рӯз гуфтам лидери петухтон чо кесай гуфтам ман гуфтам муҳаммади иқбола гуфтам гуфт какой лидери гуфт якташ наркоман главный кира гуфт муғоли 24 зафара як наркоман як петухе ки гуфт дода гаштай гуфт муҳаммад иқбола ина имрӯз биромада бо лақидесай
бо мара угрожат кейса. Агар ин мард боша ба ҳар як сухан ҷавоб да, ман ҷои кор ма гуфтам ки ҷудайма. Ман инам ним сол пеш гуфта будамаш. Ним сол пеш амихела ама чи бубро мо фақат намуд абед мо да берунем. Бега ё имрӯз бо ҷота. Ман безор шидаям. Ҷота бигӯ. Ҷота рӯйка. Бисёр одамо қатӣ занг задан, ҷота ҳам қавқурат шиканан ки махи ман гӯш мекунам да. Рӯй кардам, ман ҷои ман гуфтам рӯй меоя ин одам? Намеоя, дӯсти азиз. Садҳо одам қатӣ мо ҷои ёда рӯй карде ки одам биё. Ин одам дар Розовск аст. Ин одам дар территорияи Москва нест. Ин дар ягон област. Ин дар ягон падобласт. Бигем хато намекунем. Ягон фирма да мурғовиё омаде дар даҳани тадбирини мурғовиё омад. Ин одам папал мехӯрад. Ира ман через почта Россия Тоҷикистон рӯиш мекунам. Ман айбшиди одам ҳастам. Ин одам ҷавоб медад ба ҳама чиз. Ин одам ба як чапалоқ ҳамаро гап мезанад. Одам бо ҳаст, як одамое ки занг мезанад мегӯяд ака ман эфирда не, просто так гирья мекунам. Ман чикор кунам мега? Хати юристи чикор кунам мега ман? Мегӯям чикор кардӣ? Мега ман Муҳаммадиқболда занг задам, Калмақда занг задам, Садои Далбаёбда гап задам. Мара занг мезанад бо ҳамин одам. Ин одам мара гуфт ки мара звани генералӣ метам. Ки гуфтам? Хапай. Бисёр одаморо ваъда додем, вазират мемонем, ихе кормандо мемонем. Ин одамо биромада лақидесан. Ту бидонем вале ки як тоҷики моро ба телефон угрожат ки ӯ метарсад. Ман намедонам ин ҷавоно чӣ қадар метарсанд аи мусро. Мега занг зад мега ман қатъи амнияти Тоҷикистон дода гирифтам, ту фалон да занг зади 5000 ман да рӯӣ кар. Агар рӯӣ накунӣ ман занг мезанам ки ту хоинода занг задӣ. Медонӣ чӣ қадар ё угрожат кесанд мардума. Абдуллоро мешинаси Абдулло? Тамошо кун, як просто агар ақл дошта бошем. Бо ҳамин одам гуфт диди Абдуллоро гуфт накалениш мондагиян. Ам одамое ки кадом барадаи кадом касеро гуфт накалени мондагӣ буданд. Ман намедонам киша. Дур омадан гуфт накалениш монда Муҳаммадиқбол эфирда заставить кардан ки дашти калон кунад камерада. Какашка. Шунунд яъни гуфта лип личку дашт. Камера хати Муҳаммадиқбол тамошош карда. Дӯстони азиз, ман ҳайрон мешавам. Чӣ мешавад ки як одама заставить кунӣ ки дашти калон кунад? Як камтар как фикр кунӣ, бой мега ки ай номи ман ҳама метарсад. Ҳама. Ёк чӣ мега? Абдулло чӣ мега? Хай мара, хай одаман ёк чӣ гап зист? Сай хитон фикр кунӣ. Фикр кунӣ хитон. Боромад эфиришда бизаш гуфт. Ира не только Абдулло, ира тамоми мардум бизаш мега. Одамое ки занг мезанад ту ҷота бигӯ ту тамом. Номро табгӯ ту тамом. Хай комментария бихонем. барое ки ту мухолифоро ҳақорат кардӣ, дӯстони азиз, эфирда камтар как нитой накитарӣ, просто по-урусӣ ҳақоратшон кард. Мефаҳмӣ? По-урусӣ. Мат твою только вперёд. бароями ҳамватанони азиз, дӯстони азиз, мо дар ягон ҷо ғулом нестем. Чӣ азобое ки кашидесем мо имрӯз ай дастаи назатиён. Мо тамоми чӣ доштем. Ба дар распад великий СССР мо тамоми чӣ доштем, дӯстони азиз. Тамоми чӣ. Ман дигар шаҳри ноёра гап намезанам. Дар шаҳри Левакан, Сарбанди Пешина, ман бача калон шидагим дар онҷо. Ман мехоҳам дал шида онҷо зиндагӣ кунам. Заводое ки ҳастанд ёка, заводи Ватези дар байни 30 сол нав 50-60% кор дода омад. Заводи пеши тухмутор пафтаги пеши МЧС мо аввал оҷода бозӣ мекардем. Байнишда медуре сарта боло ки просто фикр кар. пони худ тухмутора. Мефаҳмед? ҳазоро одам кор мекард дар як смена. Пеши ҳукуматда
پیش کمادا تریتوریا کمادا ستا پیش حسابش کنیم اگر اخیر 5 تا 6 تا سیخ 3 تا 4 تا заводи کلان بود همش تخمتور نو که بو کم کم 5-6% شون یا جدا کپیجی ریختیسن یا جای دیگه دا پیوا برو در شهر لیوکان اگر ما حساب کنیم 12-13 заводи کلان تخمتور که پافتایگه یک شهر لیوکان یک قاک دوستی عزیز نیم ساعت دا وقتی پیاده ایلاوش برد ایل اخیرش ببلوی دوشنبه را تماشا کنیم ما گشتم نمیدوف دوشنبه را ای دوستانی عزیز سینه دنگاره برین خیلی سینه کلو واسه دوستانی عزیز هزارو کارخانه را تخمتور کرد این نزدیو یک برادری که بود وقتی قمسنگیر ما رفتنده یک برادر که برنشتگی بود گفت ما شوفیور مرا شنو گفت ما شوفیور بودم گفت این گفت امی واش که جوره گرفت نوش ما ایادم برو فرمانی ایمینا نوری بود که همه موتورا و تمام چیزی که کنده شوه ما درمانی یک заводи که امی نو بود پایین خود کندیمش 21 کماز داد چکنیم نیمش تریتوریا 5 پایین رفت نیمش سینای ازبکستان پایین خود завода گفت کندیم پایین خود 300 چند نفر آوردن کماز خطی مردم لیبلیچ بودن автомат خطی آوردن همه را کندن بول کردن گفتن بردنشون کجا بردنشون ما نمیدونیم نزدیو امروز خیسا گپ زیسه استاد که نزدیو امروز گپ زیسه ما بسیار چیو میخوام نه که مردم خودش میبرن گپ میزنن نزدیو لعنت به شما مردم شریف تاجیکستان ما آینده داریم صبر و طاقت همش خوب میشه فقط با پیش دوستان عزیز زنده باش